अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? ठीक है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपना चौथा पारा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही कुरान के साथ हमें जोड़े रखे और ऐसे ये सारा कुरान हम ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला। तो आज पहला सबक है हमारा पारा नंबर 4 सूरे आले इमरान, और आयात जो हैं वो हमारी हैं 92 टा 95। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इतनी खूबसूरत आयत है ना कि मतलब मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे से एक जैसे झटका लगता है, याद आता है कि हम लोग ज़िंदगी में क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। लन हरगिज़ नहीं, तनालू तुम पहुँच सकते, अलबिर्रा नेकी को, भलाई को, बुलंदी की जैसे कहते हैं ना पीक पर तुम नहीं पहुँच सकते, हत्ता यहाँ तक के तुनफ़िक़ू तुम खर्च कर दो, मिम्मा उसमें से, तुहिब्बून जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम हरगिज़ भलाई नहीं पा सकते, तुम हरगिज़ जो है वो हाई पीक पर नहीं पहुंच सकते, अल्लाह की पसंदीदा डिग्री नहीं ले सकते जब तक क्या ना कर दो, तुनफ़िक़ू तुम खर्च ना कर लो, मिम्मा तुहिब्बून जिससे तुम पसंद फरमाते हो, जिससे तुम पसंद करते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ ना पहुँचोगे तुम सबसे ऊपर अल्लाह के पसंदीदा मकाम पर जहाँ तक कि तुम उनमें से खर्च ना कर लो जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, पसंदीदा है। व माँ और माँ जो तुनफ़िक़ू तुम खर्च करोगे, मिन से शयीन चीज़ों में से, फ़ा पस इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिही उसको अलीम जानता है। वमा तुनफ़िक़ू मिन शयइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह तो उसको खूब जानता ही है। अच्छा, जब यह आयत नाज़िल हुई ना तो मसनद अहमद की रवायत आती है, अबू तलहा बड़े ही मालदार सहाबी थे। मस्जिद के सामने ही ना उनका एक बेरहा नामी आपका एक बाग था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार तशरीफ़ ले जाया करते थे। यहाँ का पानी बड़ा ही खुश ज़ायक़ा था तो वो पिया करते थे। तो जब ये आयत उतरी ना तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह मेरा तो सबसे प्यारा बाग यहीं था, यही मेरा बाग है, मैं आपको गवाह करता हूँ कि इसे मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, अल्लाह मुझे भलाई अता फरमाए, और अपने पास इसे ये जो मेरा माल मैं अल्लाह के यहाँ खर्च कर रहा हूँ इसे ज़हीरा कर दे। तो हम तो सूरह बकरा में पारा नंबर 3 में सूरह बकरा की एंड वाली आयत में पढ़ रहे कि सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो तो अल्लाह की राह में खर्च करने का ही है, 1 रुपये का 700 बनता है। तो सोचे ज़रा, यानी उन्होंने अपना माल सदका किया, महबूब तरीन सदका की। तो आगे से वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपको तो इख्तियार है, आप इसे जिसे चाहें जिस तरह चाहें इसे तकसीम कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि मुस्कुराने लगे और कहने लगे मुसलमानों को तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, तुम अपने जो क़राबादार हैं ना, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनमें तकसीम करो। चुनांचे हज़रत अबू तलहा ने अपने रिश्तेदारों, अपने चचाजाद भाइयों वगैरह में उस माल को तकसीम कर दिया। वहीं शर्त कि जब तुम अल्लाह की राह में देने लगो सबसे पहले अपने क़राबादारों को चेक कर लो। और ऐसी ही एक बड़ी प्यारी सी हदीस जो है ना बुखारी और मुस्लिम में आती है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, कहा, या रसूलुल्लाह मुझे तो अपने मालों में से सबसे ज़्यादा माल वो है जो खैबर में मुझे ज़मीन मिली थी। खैबर जब फ़तह हुआ था तो मुसलमानों को उसमें से जगह मिली थी। तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह मुझे तो सबसे ज़्यादा अपनी महबूब वही ज़मीन है जो खैबर में मेरे हिस्से में आई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल ज़मीन रख लो और ऊपर जो प्रॉफिट होता है, जो फल वगैरह आता है, वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। यानी वो उन्होंने अल्लाह की राह में देना चाहिए तो कहा ज़मीन अपने पास रखो, जो इसका फल वगैरह आता है, जिसकी पैदावार आती है, वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। और एक बड़ी ही प्यारी हदीस जो है ना वो आती है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, मेरे दिल को बड़ी लगी है। सारी हदीसें बड़ी प्यारी हैं। क्या कहते हैं, मैंने इस आयत की तिलावत की तो सोचा मुझे तो एक कनीज़ ही सबसे ज़्यादा प्यारी है। एक कनीज़ थी उनके पास, उनको बड़ी मोहब्बत थी उसकी, तो कहने लगे मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारी यही है, अब क्या करूं। अब चूँकि अल्लाह की रज़ा मकसूद थी, अल्लाह की रज़ा पानी थी कि जब बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाता है ना मैं अपने रब को राज़ी करना है, कैसे करना है, और अल्लाह कह रहा है सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो,
तो फिर उन्होंने कहा बस फिर ये लौंडी मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। तो कहते हैं मुझे उससे इतनी मोहब्बत थी कि जब मैंने उसे छोड़ दिया तो तब भी मेरे दिल में उसका जो इश्क था, उसका प्यार था, वो मौजूद रहा। अच्छा, कहते हैं अगर कोई चीज़ अल्लाह की राह में देकर वापस लेने का हुक्म होता तो मैं कम अज़ कम उसको वापस लेके अपने निकाह में ले लेता, इतनी मोहब्बत थी उससे। तो थोड़ा सा हम अपना जायज़ा ले लें, मैं कहती हूँ कि कैसे हमने जो है ना अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी महबूब लौंडी आज़ाद कर दी, अपने जो है ना वो उन्होंने अल्लाह की राह में दे दी। तो कैसे हराम रिश्तों को पाला जाता है। सिर्फ दिल नहीं रहता उसके बगैर, मेरा दिल उसके बगैर लगता नहीं है, मेरा दिल उसके बगैर जो है वो कुछ मेरा खाने पीने नहीं होता, नींद नहीं आती मुझे। फियांसेस हैं, चले एक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप साइड पे ही रख दें, जो हमारे अंदर हराम रिश्ते हमने हलाल कर लिए हुए, पता है वो कौन से हैं? फियांसेस, मंगनी हो चुकी है। अब क्या हो गया, एक दूसरे से बात करते हैं, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, लड़की के भी लड़के के भी, कोई ममानत नहीं है, कोई बात नहीं, शादी तो होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जान लें एक दूसरे को। यानी वो दिन रात का बात करना एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं टोटली हराम स्पीच जिसे कहते हैं। तो कहते हैं ज़माना बदल गया, क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। ज़माना नहीं बदल गया होता, जाहलियत पलट पलट कर आती है। कभी सोचा हमने हराम खाने वाली ज़ुबान जो है, हराम रिश्ते से बात करने वाली ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र आ सकता है? अल्लाह इतनी बरकत वाली हस्ती है, इतनी पाक हस्ती है, ये कि दो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। कभी देखा आपने वो जो जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है हमारा दिल बखरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, कि वो खारा पानी और साफ़ पानी जो है वो मिक्स भी करो तो मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिल में हराम शय की मोहब्बत हो और उसके साथ रिलेशंस भी हों? मोहब्बत हो जाना एक नेचुरल है, फितरी अमल है, उस पर काबू नहीं बंदा पा सकता, लेकिन अपने एहतियात में हमारी ज़ुबान होती है, हमारे अमल होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं कि हम उनके साथ ताल्लुक़ ना बनाएं। तो ऐसे हो नहीं सकता। हराम खाने वाली जो थी ज़ुबान, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी ज़ुबान पे ज़िक्र अल्लाह की लज़्ज़त नहीं आती, उसका दिल अल्लाह के कुर्ब की लज़्ज़त नहीं पा सकता। ये अल्लाह ने कह दिया हराम है तो हराम है, फिर ऐसे नहीं हो सकता है, फिर तुमको हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हमारे दिल को सुकून मिलता नहीं है। जब अल्लाह से दूर हो गए तो ये कुछ हमारा मुकद्दर होगा। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। मैंने अक्सर लड़कियों को सुना, कह रही होती हैं नमाज़ शुरू करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाती, कोई मसरूफ़ियत आ गई थी, कोई मसला बन गया था, अच्छा अभी अब हम ज़रूर शुरू करेंगे। लेकिन मुझे रीज़न क्या होती है? रीज़न यही होती है, मंगेतर से बातें हो रही हैं, दिन रात चैट हो रही है, एक दूसरे का हाल चाल पूछा जा रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अल्लाह से दिल को गाफिल कर देती है। तो अल्लाह यहाँ पे क्या शर्त बयान कर रहा है कि अगर तुमने मेरी रज़ा पानी है, अगर तुमने मुझे राज़ी करना है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी पा नहीं सकते जब तक तुम अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान न कर दो, जब तक तुम मेरे लिए अपनी प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बान ना कर दो, तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते। अच्छा, खर्च करने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि माल ही खर्च किया जाए, एक और चीज़ भी होती है। कोई बड़ा प्यारा ड्रामा जिसके बगैर हमें रात नींद नहीं आती, बड़ा ही पसंद आ गया, मूवी बड़ी पसंद आ गई, गाना बड़ा पसंद आ गया, इन चीज़ों के भी अल्लाह के लिए छोड़ना, अल्लाह इनको पसंद नहीं करता है। अगर आपके दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत है तो आज ही कह दें अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई नहीं, छोड़ दें हर चीज़ को। एक और चीज़ होती है हमसायों के पास जाना, सुनगुन लेना, बातें करना, जब तक एक दूसरे का हाल अहवाल दे नहीं लिया, ले नहीं लिया, सुकून नहीं आना, इसको छोड़ दो। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल को ये महबूब हो रहा है ना, तुम इसको छोड़ दो। अपने रिश्ते नातों में वुसअत पैदा करो। तुम्हें लगने लगा है, अपने अमाल पे हम लोग गौर करें, अगर हमें ये फ़ील होने लग पड़ा है कि हम लोग जो हैं वो हमें किसी को नीचा दिखा के या अपनी दौलत का रौब दिखा के या अपनी कोई इजाफी खूबी दिखा के मज़ा आने लग पड़ा है, तो उसको तर्क कर दें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं जमा हो सकती, हराम और हलाल, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, ऐसे हो नहीं सकता है। अगर अल्लाह की मोहब्बत का शौक़ है, अगर अल्लाह का कुर्ब पाना है, अगर जन्नत की चाहत है, तो ये बड़ा सस्ता सौदा है मेरी बहनों। आज से ये दिल में बिठा लें कि अल्लाह की चाहत से ऊपर कोई चाहत नहीं होगी। जैसे कि वो हमने पढ़ा था ना हज़रत शुएब रूमी के, बस
صہیب بن سنان کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے۔ تو کیسے صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو مدینے سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی، ان کو گلے لگایا تھا۔ یعنی اپنی کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارے رب اعلیٰ سے ملاقات سے، اس سے بات کرنے سے، اس کی لذت سے روک سکے۔ یہ ہم لوگ جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، نارملی وہ باتیں ہمارے آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں، رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بس اسی وقت پہچان لیں کہ کون سی چیز اللہ اور ہمارے درمیان آ رہی ہے، جنت اور ہمارے درمیان میں آ رہی ہے۔ تو یہ سودا سستا ہے۔ آج ہم اپنی ہر چیز انشاءاللہ اللہ کے لیے قربان کر دیں تو اللہ ہمیں ہماری جنتیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ٹاپک تو بہت ہی لمبا ہے، بڑا ہی لمبا ہے۔ میں تو اس میں کہتی ہوں اس کے لیے تو بہت تھوڑا ٹائم ہے یہ والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ میں جب بھی اس سے پڑھتی ہوں تو مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے، پھر میں اپنا جائزہ لیتی ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے، کیوں اللہ کے ذکر میں غفلت آ رہی ہے، کیوں وہ محبت و پیار محسوس نہیں ہو رہا۔ یقیناً درمیان میں کچھ چیز آگے ہوتی ہے۔ اور آگے آ رہا ہے بنی اسرائیل کا قصہ، بنی اسرائیل کا ذکر۔ کلو تمام طعام کھانے کانا تھے خلن ہلال لی واسطے بنی اسرائیل پر، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، اللہ مگر ماں جو حرام کر دیے تھے اسرائیل نے اعلیٰ پر نفس ہی اپنی جان پر، بنی اسرائیل پر یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں پر ہر چیز حلال تھی مگر وہ چیز جو یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے نا، یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی جان پر خود حرام کر لی تھی، من سے قبلی اس سے پہلے ان یہ کہ نازل ہوئی تورات۔ تو یعقوب علیہ السلام کو میں نے پہلے بھی غالباً ہم نے ذکر پڑھا تھا ہم نے، تو بیمار ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا نا تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ ان کی محبوب ترین غذائیں تھیں۔ یہ بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب شفا یاب ہو جاؤں گا تو اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں گا، یعنی انہوں نے منت مانی تھی۔ تو جب وہ شفا یاب ہوئے تو یہ انہوں نے اپنے آپ پہ حرام قرار دی، نہیں کھاتے تھے۔ اب آگے سے ان کی اولادوں نے سمجھا یہ ہے ہی حرام، تو انہوں نے حرام سمجھ کے ان کو اپنانا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ حلال تھی بنی اسرائیل پر، بجوز اس کے کہ اس یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی کوئی چیز اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ یعنی تورات کے تو پھر جسے کہتے ہیں نصاب چینج ہو گیا۔ تورات کتاب کے آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، بجوز اس نے کہ انہوں نے خود ہی حرام کر لی ہوئی تھیں۔ پھر تورات میں احکامات نازل ہوئے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ قل کہہ دیجئے فاتو تم لے آؤ بالتورات تورات فتلوہا پس اس کو پڑھو، ان اگر تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو چیلنج کیا جا رہا ہے لے کے آؤ تورات لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ ہمیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے چیزیں حرام کی تھی، بلکہ اس کا نصاب تو بعد میں چینج ہوا تھا، حرام حلال تو بعد میں آئی تھی اس کے۔ جیسا کہ یہود کی ایک جماعت جو ہے وہ اکٹھی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی تھی، تو کہنے لگی ہماری چند باتوں کا جواب دے دیں پھر ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، اور قسم کھاؤ تم ضرور یقین کرو گے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ جو تم پوچھنے والے ہو نبیوں کے سوا جواب تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم ضرور اسلام قبول کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں اور وعدے بھی کیے۔ تو پھر پوچھنے لگے سارے سوال نا، کہنے لگے کہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور دوسرا سوال تھا ان کا عورت اور مرد کے پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیوں کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ہے اس کے پاس وہی لے کے آتا ہے۔ بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب حضرت اسرائیل صحت یاب ہوئے تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے میں چھوڑ دوں گا۔ تو جب شفا یاب ہوئے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا۔ تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کون سا مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو غالب آ جائے پھر اس حساب سے نر اور مادہ اور شکل و شباہت اس حساب سے ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا سوال تھا جبرائیل امین کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل جو تمام انبیاء کے پاس بھی آتا رہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، پس اس پر وہ چیخ اٹھے، یعنی بہانہ بنا کر اٹھ کے کہ وہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، وہ تو بڑا سخت عذاب لاتا ہے،
تو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اگر تم میکائیل کی بات کرتے جو رحمت کا فرشتہ ہے تو پھر بھی کچھ بات بن سکتی تھی، تو بس ان کا عذر تھا، عذر بنا کے ووٹ پڑے۔ حالانکہ ہر جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قسم دے رہے تھے کہ دیکھو میں نے ٹھیک کہا ہے، وہ کہتے ہاں ٹھیک کہا ہے، لیکن بس اس چھوٹی سی بات پہ عذر بنا کے یہود جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بس اللہ وہی یاد کروا رہا ہے، فَمَنِ افْتَرَا، فا پس من جس نے افطرا کیا اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹا پس جس نے اللہ پر جھوٹا افطرا کیا، من سے بعد ذالک اس کے پس جس نے اللہ کے اوپر جھوٹا افراد کیا افطرا کیا اس کے بعد، فا پس اولئک یہی لوگ ہم وہی ہیں الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹا افطرا کرتا ہے پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے صدقہ سچ کہا ہے۔